Okay, Assalamualaikum grade 7. Yeah, we meet again, okay? And today we will learn about the module 5 and module 6, yeah? Because module 5 was discussed already, so I just review a few more. Okay, next, yeah? Before we start the lesson, let's pray first. As usual, pray starts now. Bismillahirrohmanirrohim. Robbi zidni ilma warzuqni fahma. Amin. Oke, ready ya? Bismillahirrahmanirrahim. Semoga pelajarannya bisa menambah pengetahuan buat kita semua. Oke, just open your book. Page 47, Module 5. Next. Okay. Here, we will learn about comparative and superlative. You already learned this one, yeah? But I just discuss a little bit more. So, number 2. Smart become smarter. Artinya lebih. Kalau yang superlatif become kalau the smarter pakainya than. Smarter than sudah pasti ya. Tapi di sini boleh tulis smarter than, boleh tulis smarter. Oke, smarter aja deh, nanti bingung. Habis itu apa nih? The smartest. Oke. Nah, sekarang kalau yang 2 syllables atau lebih dari 2 syllables, kita pakainya pakai more. Contoh di nomor 8. Itu pakainya berarti more popular. Terus, kalau palingnya the most popular. Sudah bisa ya? Oke, next. Because we already learned this one, right? During our Zoom session. Oke, next ya. Nah, ini dia. Let's try. Ini kita harus isi pakai komparatif atau superlatif. Okay. Number 1. In the 19th century, school boys' hair was titik-titik dan it is now. Ada bacaannya dalam kurung short. Ingat kalau ada kata-kata then, berarti dia pakainya lebih, bukan yang paling, pakainya yang komparatif. Jadi kalau pakai komparatif, dia pakai shorter. Ya. Oke, number 2. Secondary school students have titik-titik school bag, then primary ones. Ingat, ada then-nya, berarti dia pakai yang komparatif. Berarti nomor 2 isinya bigger than, ya. Yang mana sih then-nya? Misalnya cuma ngomong aja ya pakai then nih. Ada then-nya. Ingat tandanya ini aja. Kalau ada tandanya then, nggak kelihatan. Kalau ada tandanya then, artinya we need to use comparative. Okay. Then also, so we need to use comparative. And number 3 also then, so we need to use comparative. But this one is more than 2 syllables. Practical. So 3 syllables. So for the comparative, we use more practical. Okay. Okay, number 4, colorful. So it is also more than 2 syllables. So number 4, it is more colorful. Yeah. Okay. Number 5, since it is only 1 syllable, so it just light. Okay. Good. Next ya.
Next, you can open page 50. Nah, here. In the story, we will find many adjectives to describe people or something. Please notice how to use the adjective to describe something or people. Nah, di sini we learn about the adjective. Adjective is kata sifat. Oke. Contoh. Misalnya sudah kasih contoh satu. Ada wait. Okay. A good story is made up of a series of events. Nah, di sini adjektifnya adalah ini. A good story. Good itu kan kata sifat ya. Okay. This event make the book interesting and make us want to read it until the end. Oke, coba cari lagi yang mana kira-kira adjektif? Kata sifat. Ada lagi great. Okay, so here you can learn to find the adjective to describe something, untuk menjelaskan sesuatu. Ya, oke. Next. Nah, tadi di sebelumnya ada adjektif ing sama id. Apa sih contoh? Nih, kita cari ya. Bored. Interesting. Interested. Ada lagi? Amazing belum ya, teman-teman belum pakai itu. Oh, nih, exciting benar. Amazing. Frightening. Oke. Ada lagi? Oke. So that one is kind of adjective but using ed atau ing. Bagaimana cara pakainya? How to use ed and ing? Ed dipakai kalau kita mau menjelaskan orang. Contoh. We can't be bored. We itu kan orang ya, makanya pakainya bored, bukan boring. We need to be interested. Karena ngomongin we, jadi pakainya ed, interested. Bukan we need to be interesting. Contoh yang ing. We began to understand the captain and the reasons for his amazing quest. Kenapa amazing? Karena kita lagi ngomongin apa nih namanya? Reasons-nya. Reasons itu kan bukan orang ya. Jadi kita pakainya ing. Oke. Next, yang mana lagi? Boring. A book that is certainly not boring. Kita ngomongin book, makanya pakainya ing. Oke. Good. Next ya. Nah, ini dia penjelasannya. Adjektif dengan ed, apabila adjektif dengan ed, maka adjektif tersebut menunjukkan perasaan si subjek, perasaan orang. I'm amazed by his song. Oke. Jadi pada contoh I'm amazed by his song menunjukkan bahwa subjek I merasa terpukau dengan lagunya. Lagu seseorang. Kalau ing gimana? I am amazing. Amazing itu contohnya gini, saya sangat memukau atau saya sangat saya sangat memukau, saya sangat mempesona gitu ya. Oke, the book is amazing, bisa juga. Berarti kalau gitu bisa juga dong dipakai untuk ngomongin orang, ingnya boleh, tapi artinya orangnya jadi gerund, jadi benda. Teman-teman nggak usah pusing dulu karena itu nanti teman-teman akan belajar di kelas 8. Tapi di sini yang penting adalah diingat kalau kita mau ngomongin pakai id,
itu pakainya orang. Tapi kalau kita mau ngomongin ing, kita pakainya benda. Ya, nanti di kelas 8 teman-teman akan belajar ini. I am amazing, she is interesting. Orang tapi pakainya ing. Oke, next ya. Nah, ini contoh-contohnya. I'm surprised, I'm surprising. I'm surprised artinya saya terkejut. Tapi kalau I'm surprising, saya mengejutkan. Oke, I'm satisfied, I'm satisfying, I'm bored, I'm boring. Jadi masa bilangnya gini, I'm boring. Artinya saya membosankan dong. Ya, jadi hati-hati dengan pemilihan ing atau ed. Oke, next. Oke, kita try ya. Di sini teman-teman pilih pakainya ed atau ing. I didn't like the book. I was, karena kita ngomongin I, makanya di sini pakainya bored. I was bored. Oh, it wasn't a titik-titik book. Ingat ada booknya, karena kita ngomongin benda, jadi kita pakainya boring. It was really titik-titik. Tetap kita ngomongin book, makanya kita pakainya interesting. Gitu ya. Bisa ya? Coba, you try. For the next one, you can try by yourself. Ini page 51. Oke, next. Nah, sekarang kita belajar to sama enough. Ini kayaknya sudah dibahas ya. So, I just review a little bit. Oke. To plus adjective atau adverb. Too much atau too many. Pakai lagi, kalau pakai off juga bisa. Oke. Apa sih, bingung banget ya? Oke, kita lihat contohnya. Enough is used to mean sufficient. Your clothes are big enough. Enough itu artinya untuk menunjukkan kepuasan, cukup, pas, udah pas nih, nggak lebih, nggak kurang. It's okay, gitu ya. Makanya kita pakai enough. Your clothes are big enough to fit me. Baju kamu kayaknya cukup besar deh kalau dipakai ke saya. You've done enough work, you can stop now. Have you got enough money to buy me a drink? Kamu punya uang nggak? Atau kamu punya uang yang cukup nggak untuk beliin saya minum? Oke. How about to? To is used to mean more than sufficient or more atau less than necessary. To itu artinya lebih, boleh lebih dari yang dibutuhkan atau kurang dari yang dibutuhkan. Contoh, your shoes is too small. Sepatu kamu udah kekecilan, berarti kan kurang ya, kurang dari seharusnya. It is too late to stop him. Jerry was too young to watch the movie. Oke, ini penggunanya to. Next ya. Sorry. Nah, ini contohnya. Udah ada isinya. Teman-teman bisa lihat. Oke. Next. Module 6. Nah, ini yang belum dibahas. Oke. Here we talk about the holidays and also how to write the postcard and talk about the adventure, the activity during the holidays. And also about the pronouns, uncountable nouns, some, any, a lot of, no. Okay. Next. Read the story and try to find the countable. Countable itu adalah apa ya? Jumlah yang bisa dihitung. Contoh. Buku itu kita bisa hitung. 1 buku, 2 buku, 3 buku, 3 books, 4 books, 5 books, gitu ya. Nah, kalau uang kita nggak bisa hitung. Masa one money, two money, nggak bisa kan? Pasti 100, 1000, 10,000. Nah, buku itu namanya countable, berarti bisa dihitung. Kalau uang artinya uncountable.
Oke. Nah, di sini yang Miss tulis kasih tanda merah itu namanya uncountable karena nggak bisa dihitung. Kayak di sini contohnya. Weight, nggak bisa dihitung 1 berat, 2 berat, 3 berat. Pastikan sekilo, 3 kilo, 5 kilo, 10 kilo, right? Seagull. Seagull ini nggak bisa hitung. 1 burung, 2 burung, 3 burung. A seagull, 3 seagulls, 100 seagulls. Birds also. Jadi birds itu countable, bisa dihitung. Fish juga, birds juga. Water nggak bisa dihitung, makanya kita pakainya uncountable. Rain juga, masa hujan 1 hujan, 2 hujan, hujannya 1 hujan, nggak mungkin ya. Pasti, wow hujannya deras ya, atau wow hujannya rintik-rintik. Oke. Next. Use of some, any, and a lot of. Some atau any, a lot of, much, money, much, many, a little, a few. Some sama any. Some itu dipakai pada saat kita ngomonginnya dalam kalimat positif, afirmatif. Some flowers, some work. Kita nggak bisa bilang gini, I don't have some money. Aku nggak punya uang. Tapi nggak bisa bilangnya pakai some. I don't have any money. Boleh. Any dipakainya untuk negatif. Contohnya di sini, we didn't buy any flowers. Kita nggak beli bunga kok. Ya, pakainya any. Kita nggak bisa bilang we didn't buy some flowers. Nggak boleh. Some and any mean a certain number or amount. Artinya beberapa. They are used with plural or uncountable nouns. Boleh dipakai untuk kata benda yang jamak atau kata benda yang tidak bisa dihitung. Okay. Work, he's got some work. Work itu kan pekerjaan, nggak bisa dihitung 1 pekerjaan, 2 pekerjaan, atau 3 pekerjaan, ya kan? Aduh, aku punya tugas nih, nggak bisa dihitung 1 tugas, 2 tugas. Pasti kan kita bilangnya, aduh aku punya tugas matematika nih, aduh aku punya tugas bahasa nih, gitu ya. Nah, kita bisa pakainya some. Tapi kan uncountable, ya. Lot of atau lots of, much atau many, a little atau few, itu dipakai di uncountable nouns. Kalau many pakai countable, kalau much, kalau much pakainya uncountable. Much untuk yang tidak bisa dihitung. Gula pasir kita tidak bisa hitung. Pakai gulanya berapa banyak di tehnya? 1. Masa 1 butir gula? Pastikan 1 sendok, 2 sendok, ya kan? Nah, karena gula tidak bisa dihitung, kita pakainya much, uncountable. Oke. Kamu mau berapa burger? 2 deh. Karena burger bisa dihitung, kita pakainya many. I eat many burgers. Artinya saya makan banyak burger. Berarti bisa 2, bisa 3, bisa 4, bisa 5. Oke. We use lot of atau lot of with uncountable and plural. Ingat, lot of itu cuma dipakai untuk uncountable. Untuk yang tadi, gula, waktu, angin, people, gitu ya. Luck. Oke. Next. Nah, ini contohnya, teman-teman berarti bisa buka di halaman 59. This one already answered. Afirmatif itu positif ya, jadi positif tadi pakainya some. Nggak bisa positif pakainya any. Any big wave hit his small boat. Nggak bisa pakai any, makanya pakainya some. Oke. Richard had some mineral water. Nggak bisa Richard had any mineral water. Nggak boleh. Kalau any pakainya untuk negatif. Kalau untuk question pakainya any juga. Oke. Next. We try this one ya. Number 2. Number 1 already some. There are some good moments. Karena moments tidak bisa dihitung. Uncountable. Dan ini positif. Oke. Number 2. Titik-titik free time, so I watch
time tidak bisa dihitung. Ya, karena tidak bisa dihitung dan ini positif, jadi kita pakainya a lot of. I had a lot of free time, so I watch my favorite films on video. I had titik-titik sweets, so I lost. Di sini ada no ya. Nah ini kan some, any, no, or a lot of. Jadi nomor 3 no. How about number 4? I had no sweets, so I lost titik-titik weight. Artinya saya kurus nih, saya kehilangan banyak berat badan ya kan? Karena banyak dan tidak bisa dihitung, uncountable, kita pakainya a lot of. Oke. Number 5. Did you see titik-titik ships at sea? Karena kita ngomongnya pakai kata tanya, jadi sudah pasti otomatis pakainya any. Number 6. I saw titik-titik fishing boats at night, but I didn't have. I saw titik-titik fishing boats. Karena ini positif dan fishing boats itu bisa dihitung, maka kita pakainya some. Oke, countable. Number 7. You do it by yourself. Oke, good. Next ya. Nah, winter breaks. Ini page 60. In here we will talk about giving opinion using adjective. Adjektifnya ada adventurous, amazing, beautiful, boring, brave, crazy, dangerous, enjoyable, exciting, great, horrible, lovely, scary, and wonderful. Oke, itu adjektif, kata sifat. Nah, if you read this one, so you can find some adjective. I will try to sign in. Are you ready for a really active holiday? Go camping in the beautiful mountains of Western Canada. You walk for miles in snowshoes, learn to build a real igloo, and then spend the night in it. Igloos are quite warm and comfortable. Oke, kalau mau ke sana berarti kontaknya Tourism British Columbia. Polar bear watching in Manitoba. This is the place for nature lovers. Every November, hundreds of bears come to Churchill in Canada to hunt seals. You can go on excursions by snowmobile, dog sledge, or helicopter to see the polar bears and other animals like Arctic fox. Ada nggak di sini adjektifnya? Belum ya? Belum ada. Oke, yang ketiga, ice swimming in Finland. Have a hot sauna and then jump into an icy lake. The swimming is not very enjoyable. Ada kata-kata enjoyable. Ini juga adjektif. At first, but after it, you feel fantastic. Fantastic juga. And it is very healthy. Healthy juga. Oke, banyak ya. So you can find more of adjective here. Okay, you can try by yourself in the next sentence. Nah, cara merubah dari kata benda atau kata kerja menjadi adjektif itu gampang. Caranya adalah danger itu
Noun-nya berubahnya ke dangerous. Bisa ditambahin OUS, atau bisa tambahin full, bisa tambahin earn, bisa tambahin able, atau if. Oke, we try ya. Adventure itu bisa jadi berubahnya adventures. Nomor tiganya, fame, famous. How about beauty? Jadinya tambahin full jadinya beautiful. How about eyes? Tambahin Y jadinya IC. Kalau health jadinya healthy. Oke, number 6. Tambahin earn jadinya western. Oke. Ini cara merubah dari kata kerja atau kata benda menjadi adjektif. It's easy peasy lemon squeezy. Gampang ya. Oke, next. Here you can find in your book page 61. Okay, this one is about the dialogue about doing the holiday activity. Okay, what school holidays do you have? Do you have half term? Kalau di Indonesia, we don't have half term. Yeah, but in some schools that adopt not abroad curriculum atau foreign curriculum, they have half term, midterm, ya. Untuk beberapa sekolah yang punya kurikulumnya kurikulum Amerika, kurikulum Australia, kurikulumnya Swiss, mereka punya half term sama midterm. Tapi di Indonesia nggak punya. Oke, next. Nah, ini it's about the asking and giving information. Teman-teman di sini sudah ada, it's already provided the answer. Di sini udah ada ya, ada I'd like, ada discounts, forget too much. Ini gampang ya, coba kita coba ya. Nomor 1 udah we'd like. We would like some information about the transport in Paris, please. Sebenarnya ini kata-kata ini ada di sini. We'd like some information about the transport in Paris. Terus kata guide-nya, the metro's very good, but don't buy. Oke. Can you tell us, ini ada lagi. Can you tell us? Oke. Terus semuanya ada di sini sebenarnya. Nih, but don't buy the single ticket. Ya. Terus you get great views of the city. How much? Oke, semuanya ada di sini ya, teman-teman ya. Jadi teman-teman untuk yang tadi, praktis yang tadi, untuk praktisnya ini teman-teman bisa lihat di bukunya untuk dijawab. Tapi kita coba sebentar ya. Nomor 1 sudah, would like. Nomor 2-nya single tickets. Nomor 3-nya, number 3, can you
tell us. Number 4-nya, you get great views. Number 5, and so on. You can make it by yourself. Okay. And next, this one is the answer for the everyday listening, page 63. Okay. Now let's move on another page. Nah, this one is the sample of writing a postcard. Biasanya kalau kita write a postcard, if we write the postcard to someone, so it is telling them about the activity that we have done. Biasanya kalau kita kasih surat atau kirim postcard atau kartu pos, biasanya menceritakan sesuatu yang sudah terjadi, benar nggak? Nah, atau menceritakan sesuatu tentang keadaan. Nah, di sini misalnya sudah kasih contoh. Oke, I'm having, artinya saya sedang memiliki waktu yang fantastic time, waktu yang menyenangkan di Paris. Hi Rachel, I'm having a fantastic time in Paris. Aduh, di sini tuh senang banget deh. Aku senang banget gitu ya. Zaki's family are really nice. Nah, karena kita mau ngomongin tentang sesuatu, describe something, makanya kita pakai adjective. Di sini ada really nice. Yesterday we saw the Versailles Palace. Yesterday, karena yesterday makanya kita pakainya we saw, bukan we see. Nih, we saw an amazing building. Karena kita mau ngomongin sesuatu, describe something, makanya kita pakai adjective amazing. We went on a fantastic boat trip. We went. Because this one is already happened yesterday, so we use past simple. Oke? Okay? Ini juga gampang ya. Udah misalnya tandain yang mana yang biasanya digunakan orang untuk menceritakan sesuatu dalam surat atau dalam postcard. Ya, itu contoh tenses, contoh kalimat-kalimat yang bisa kita pakai. Dan contoh grammarnya juga. Kita pakai apa nih? Present tense, past tense. Okay? When you write something that happened in the past, you can use past simple to say it. Kalau mau menceritakan sesuatu yang udah lewat, kita pakai past simple. Here is the sample of postcard, and I have checked some words that consist of past simple, present simple, or future tense. Ya, jadi di postcard ini ada presentnya, ada pastnya. Okay, next. Nah, we try to fill it. This one. This one is page 65. Namanya indefinite pronouns. Apa sih indefinite pronouns itu? Indefinite pronouns itu adalah kata keterangan. Gimana ya ngomongnya? Sesuatu yang belum pasti, indefinite. Ada somebody, ada anybody. Somebody berarti seseorang. Udah tahu belum orangnya siapa? Belum kan? Jadi makanya pakainya indefinite, somebody. Tapi kalau tahu pasti kita langsung ngomong. Aduh, kemarin tuh aku ketemu sama Safia. Ya kan? Karena udah pasti orangnya Safia. Tapi kalau belum pasti kita bisa bilang, yesterday I met someone. Atau I met somebody. Boleh. Oke. Okay? Kita coba ya. Try to answer this one. Number 1 is already answered. Sekarang berarti number 2. We read first. Let's see. Okay. I had titik-titik to do, so I went to the local market to buy
had titik-titik to do. Aku punya sesuatu untuk dilakukan. Atau, oke, kita baca dari atas, ini kayaknya berhubungan. Last year, I visited Machu Picchu in Peru. There was only one tourist train in the morning and one train back in the afternoon. Tahun lalu, aku ke Peru. Di sana cuma ada satu kereta pagi hari dan kereta pulang itu sore hari atau siang hari. Everybody took the same morning train and we spent a lovely day at the ruins. Semua orang, everybody, semua orang naik kereta yang sama. They were amazing. There was some time left in the afternoon. Ada waktu, aku punya waktu, apa ya? Aku masih punya waktu di siang hari. And I had titik-titik untuk dilakukan. So I went to the local market. Kira-kira isinya something atau nothing. Saya punya sesuatu untuk dilakukan, jadi saya pergi ke local market untuk beli. Saya punya banyak waktu dan saya punya sesuatu untuk dilakukan, atau saya punya banyak waktu dan saya nggak ada kerjaan nih, jadi aku pergi ke pasar. Kira-kira yang mana? I had nothing to do, so I went to the local market to buy nothing atau to buy something. To buy something. Masa ke pasar nggak beli apa-apa, ya kan? Pasti beli sesuatu dong. Karena nggak jelas mau beli apa, maka kita bilangnya something. Ingat, indefinite pronouns itu sebagai kata ganti yang bisa digunakan untuk semuanya. Keempat, titik-titik was nice and quiet cheap. Something atau everything was nice and quiet cheap. Aku ke pasar untuk membeli sesuatu. Something, sesuatu itu murah atau semuanya murah di pasar. Everything. Okay, everything cheap. Number 5. I didn't find titik-titik for my friends. Saya nggak bisa nemu sesuatu nih, atau saya kayak nggak bisa nemuin apa-apa nih untuk saya kasih oleh-oleh ke teman saya. Jadi kita pakainya something atau anything. Ini di pasar kayaknya nggak ada yang bagus deh. Aku nggak bisa beli nih. Semuanya kayaknya nggak ada yang bagus. Jadi kita pakainya anything. Kenapa? Karena bilangnya I didn't, pakainya negatif. Ingat, tadi kalau some dipakainya untuk positif, kalau any dipakainya untuk negatif. Ya kan? Oke. Number 6. I went to the station to catch my train, but I didn't see. Ingat, ada didn't lagi, negatif. I didn't see it, titik-titik. Pakainya somewhere atau anywhere? Anywhere. Oke. Good. Number 7. I didn't see titik-titik from the morning train. Kita ulang ya. But I didn't see. Then I went to the station to catch my train. I didn't see it anywhere. Aku nggak lihat keretanya di mana-mana deh.
Also, I didn't see anybody. Oke, saya juga nggak ketemu sama orang-orang nih yang tadi pagi naik bareng kereta from the morning train. Ya, I waited and waited. I looked titik-titik. Saya nungguin, dan saya lihat kemana aja. Pakainya somewhere atau anywhere. Teng-teng. Ingat ini masih berhubungan dengan kata-kata also I didn't see. Jadi negatif. Jadi teman-teman tidak bisa pakai somewhere. Jadi pakainya sebentar. But I didn't see it anywhere. Also, I didn't see anybody from the morning train. I waited and waited. Saya nungguin. I look titik-titik. Saya cari ke semuanya, kemana-mana. Jadi kita pakainya everywhere. Ya. Number 9. And got a bit nervous. But titik-titik around me was calm and release. Tapi yang calm dan release kayaknya orang ya. Jadi kita pakainya kira-kira anybody, somebody, atau everybody. Saya lihat kemana-mana, tapi nggak ketemu juga. Dan saya jadi nervous nih. Tapi titik-titik di sekitar saya itu tenang-tenang aja deh. Kira-kira everybody ya, karena kita berhubungan sama yang everywhere tadi. Salah. Okay, number 10. So, finally, I ask. Kalau saya tanya, berarti sama seseorang kan? Sama satu orang. Jadi kita juga nggak bisa pakai everybody di sini. Kita juga nggak pakai anybody karena ini positif. Jadi kita tanya pakai somebody. Okay, number 11. At the restaurant nearby about the tourist train and found out that it stopped titik-titik down the river 300 meters from where we were. I didn't walk, I ran very fast. Kira-kira pakainya anywhere, somewhere, atau everywhere? Karena kita nggak tahu letak pastinya, kalau anywhere kan di mana aja, tapi pakainya untuk negatif. Karena kita nggak tahu letak pastinya, jadi kita pakainya somewhere. Kenapa? Pertama, ini positif. Yang kedua, ini tidak negatif, jadi kita nggak bisa pakai any. Yang ketiga, kenapa nggak pakainya everywhere? Karena kalau everywhere itu di mana-mana, semuanya. Tapi ini ada clue-nya, ada 300 meters. Jadi kita pakai somewhere. Di sana tuh sekitar 300 meter, gitu ya. Oke. Next. I think that's all for today. So we meet again next week. Thank you, grade 7. Oh yeah, next month you're going to have your PAS, yeah. So good luck and stay healthy, stay fit, and always be grateful. Bye bye. Wassalamualaikum.